সুপ্রভাত, নমস্কার বন্ধুরা। মায়ের গৃহ মন্দিরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ শুভ শারদীয়া নবরাত্রির দ্বিতীয় দিন, মাতা ব্রহ্মচারিণীর পুজো। তো আসুন বন্ধুরা, বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, ছোটদেরকে জানাই আমার প্রাণের ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। তো বন্ধুরা, আজকে শ্রী শ্রী গুরু বন্দনা দিয়ে মায়ের সপ্তশতী পাঠে প্রবেশ করব। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারं ব্যপ্तं येन চরাচরं তৎপদং দর্শিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ব্রহ্মানন্দं পরমসুখদं কেবलं জ্ঞানমূর্তিं দ্বন্দ্বাতীतं গগনসদৃশं তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যम् একं নিত্যं বিমলমচलं সর্বধি সাক্ষিভূतं ভাবাতীतं ত্রিগুণরহিतं সদ্গুরুं ত্বং নমামি, সদ্গুরুং ত্বং নমামি, সদ্গুরুং ত্বং নমামি। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপদ সদ্গুরু শ্রীচরণ কমলে আমার অনন্ত অভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আজকে সপ্তশতী পাঠ শুরু করব। ভক্তরা এবং বন্ধুরা, আজকে শ্রী শ্রী মাতা ব্রহ্মচারিণীর পুজো। তো আসুন ছোট্ট করে আমি আগে মায়ের শ্রী পাদপদ্ম বন্দনা করে নিই। ওম দেবী ব্রহ্মচারিণ্যై নমো নমঃ। দধানাকর পদ্মাভ্যাম অক্ষমালা কমণ্ডলু দেবী প্রসীদতু ময়ি ব্রহ্মচারিণ্যনোত্তমা। ওম দেবী ব্রহ্মচারিণ্যై নমো নমঃ। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ, প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ, প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম, শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম, শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শরণাগত মাগো, শরণাগত, শরণাগত। তো বন্ধুরা, আসুন আমরা সমবেতভাবে আজকের এই পুণ্য প্রভাতে শ্রী শ্রী চণ্ডীর থেকে শ্রী শ্রী সপ্তশতী পাঠ শুরু করি। তো আজকে আগের দিন আমি সপ্তশতী পাঠের প্রথম অধ্যায় আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। আজকে আমি সপ্তশতী পাঠের মধ্যম চরিত্র দ্বিতীয় অধ্যায় এখান থেকে শুরু করছি। বন্ধুরা, আপনারা সমবেতভাবে একসাথে সবাই মিলে আসুন সপ্তশতী পাঠের শ্রী শ্রী চণ্ডীর থেকে শুরু করি। শেষ অবধি সঙ্গে থাকবেন বন্ধুরা। ওম দ্বিতীয় অধ্যায় মধ্যম চরিত্রের ঋষি ও দেবতাদি। ওম নমশ্চণ্ডিকায়। ওম অস্য শ্রীমধ্যম চরিত্রস্য বিষ্ণুর ঋষিঃ মহালক্ষ্মী দেবতা উষ্মিক ছন্দঃ শাকম্ভরি শক্তিঃ দুর্গা বীজম বায়ুস্তত্ত্বম যজুর্বেদঃ স্বরূপম মহালক্ষ্মীর প্রীত্যর্থং মধ্যম চরিত্র জপে বিনিয়োগঃ। মহালক্ষ্মীর ধ্যান। ওম অক্ষস্রক পরুষং গদেষু কুলিশং পদ্মম ধনু কুণ্ডিকম দণ্ডম শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজম ঘণ্টম সুরাভাজনম
शूलं पाशो सुदर्शने च दधितं हस्तैः प्रोबालप्रोभं सेवे स्वैरभो मोदिर्निमिह महालक्ष्मीं सरोजिस्थम्। দ্বিতীয় অধ্যায় মধ্যম চরিত্র মহিষাসুর সৈন্যবধ শুরু করছি। ওম নমশ্চণ্ডিকায় ঋষিরোবাচ দেবাসুরম্ভুধ যুদ্ধম পূর্ণম বদ শতম পুরা মহিষে সুরানাম দ্বীপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে। तत्रासुरैर्महावीरै देवै सैन्यं पराजितं जित्या स सकलं देवानीन्द्रो देवानि इन्द्रभुन्महिषासुरः ततो पराजिता देवः पद्मजोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतस्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद् वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिभवो विस्तरं सूर्ययन्त्राग्निनीलेन्दुनं यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारणं स्वयमेवाधितिष्ठति सर्गाणि निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्ताः महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वमरारिविचेतिष्ठतं शरण्यञ्च प्रपन्नः स्मो वधोत्तस्तो विचिन्तताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततो हि तो कोपोऽपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणो शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां श्रोत्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समोगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृश्यस्ते सुरस्तत्र ज्वालाव्याप्तो दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं तृषा यद्भुच्चस्तवं तेजस्ते न जायतो तन्मुखं यम्मेन चावबन् केशा बाहुवो विष्णुतेजसा सौमेन स्तनयोर्जुगं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वरुणेन च जङ्घोरुर्नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदुङ्गल्लोकर्तेजसा वसूनाञ्च कराङ्गुल्लः कुबेरेण च नासिका तस्यस्तु दन्तः सम्भूतः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रियं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसं शिवा ततो समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवं त्वं विलक्कमुदं पपुरमरा महिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रञ्च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सचक्रतः शङ्खञ्च वरुणाशक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि व्रजमीन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষ ঘণ্টামৈরাবতাজ্জগজাত কালদণ্ডাৎ যমদণ্ডং পাশঞ্চামভূপতির্দদৌ প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলম সমস্ত রোমকূপেষু নিজরস্মিन् দিবাকরः কালশ্চ দত্তবাन् খड्गं তস্মাচ্চর্ম চ নির্মলম ক্ষীরদশ্চমলং হারমাজরে চ তথম্বরে চূড়ামণিং তথা দিব্যাং কুণ্ডলে কটকানি চ অর্ধচন্দ্রম তথা শুভ্রং কেয়ুর্বাণো সর্ববাহুষু নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বৎ গ্রৈবীয় কমনোত্তমম অঙ্গুরীয় করত্নানি সমস্তাসঙ্গুলীষু চ অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাসঙ্গুলীষু চ বিশ্বকর্মা দদৌ তস্য পরশঞ্চাতি নির্মলম অস্ত্রান্ন অনেকরূপাণি তথা ভেদাঞ্চ দংশনম অম্লান পঙ্কজং মালাং শিরশুরশিচাপরম অদোদজ জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতি শোভনম হিমবন্বাহনম সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ দদাবশূন্যম সুরয়া পানপাত্রম দনাধিপः শেষস্ত সর্বনাগেশ মহামৌনি বিভূষিতম নাগহারম দদৌ তস্যৈ ধত্তেয়্যः পৃথিবীমিমাম অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুর্ধৈস্তথা সন্মানিতাননাদচ্চহি ষট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ তস্য নাদেন ঘোরেণ কৃষ্ণমাপুরিतं নভঃ। অময়া তাতি মহতা প্রতিশব্দ মহানভূত চক্ষুভ্যু সকলালোকা সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে চচাল বসুধা চেল্লু সকলাশ্চ মহাধীরা জয়তি দেবাশ্চ মুদা তামুচ সিংহবাহিনীম তুষ্টুর্বুমর্ণয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়া দৃষ্টা সমস্तं সংশুদ্ধম ত্রৈলোক্যম মরারায়ঃ সন্নদ্ধাখিলসৈন্যস্তে সমুত্তস্থুরুদাयुधा কিমেতি দিতি ক্রোধাদাভাস্য মহিষাসুরসা কিমেতো দিতি সন্নদ্ধাখিলসৈন্যস্তে সমুত্তস্থুরুদাयुधा কিমেতোদিতি ক্রোধাদাভাস্য মহিষাসুরः অভ্যাধাবত তৎ শব্দমোশশৈরুশূরৈর্বৃতः স দদর্শ তত দেবীং ব্যপ্তলোকত্রয়ং তৃষা পাদাক্রান্তা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরম क्षोभिता शेषपातालं धनुर्जनिशनेन तं दिशो भुजसहस्रेण समन्तद्व्याप्य संस्थितं ततो प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्धिशं शस्त्रैस्त्रैः बहुधा मुक्तैरादिपितो दिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराक्ष महासुरः जुजुधे चामरश्चान्नैश्चतुरङ्गबलम्बितः रथानामजुतैः शरुभिरुद्राक्षो महासुरः जुजुधे चामरश्चान्नैश्चतुरङ्गबलम्बितः रथानामयुतैः शरुभिरुद्राक्षो महासुरः अयुद्धोताजुतानञ्च सहस्रेण महाहनु
বিশ্চ নিজৈতরৈ শীলমা মহাসুরা অজৈতা অয়ুতানাং সত্তাই ষড়ভির্ভাক্স্কলো যুযুথেরনে গজবাজি সহস্রৌ ভৈরনেকৈ পরিবারিতः বৃতরথনাং কোট্টা চ যুদ্ধে তস্মিन् যুধ্যতে বিরালাক্ষ युतानाञ्च पञ्चाशद्भिरथयुतैः जुजुधे संयुगे तत्र रथनां परिवारितः अन्ये च तथा युतश रथाना गहैर्वित्तः युयुध संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानाञ्च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तमोरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिर्भीमैशलैस्तथा युयुध संयुगे देव्या खड्गै परुषपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपोः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गोपहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्रान्नस्त्राणि चण्डिका लीलैव प्रचिच्छेदो निजशस्त्रास्त्रवर्षणि अनायास्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोच्चासुरदेहेषु शस्त्रान्नस्त्राणि चण्डिका सोऽपि क्रुद्धो धूतोष्टो देव्या वाहनकेशरी चचारसुरसैन्येषु वने शिव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचे यांश्च युद्धमाना रणेऽम्बिका ते एव सद्यो सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुद्धस्ते परशुर्भिविन्दिपालशी पट्टशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्तु बृंहिता अवादायन्त पटहन् गणाः शङ्खास्त तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवन्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतश निजघान् महासुरान् पतयामाश्चैवान्यान् घण्टाशनो विमाहितान् असुरान् भूविपाशेन वृद्धा चन्नान् कर्षयत् केचिद्धिधाकृतस्ति तक्ष्णै खड्गापातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरां मुसलान् भृशं हतः केचिन्निपातिता भूमौ विन्याशूलेन वक्षसि निरन्तरा शरघ्रेण कृता केचिन्द्रनाजिरेः सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्ति दशार्दनः केषाञ्चित् बाहुवश्चिन्नग्रीवस्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नो जङ्घास्त परे पेतुरुभ्यां महासुराः एको बाहक्षिचारणः केचिद्देव्या द्विधाकृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुर्देव्या गृहतो परमायुधः निर्णत्वश्चापरे तत्र युद्धे तुर्जलायाश्रितः कबन्धश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणया तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पतितैरथनागाश्यै शूरेश्च वसुन्धरा अगम्या साहो यत्राभूत्स महारणः शोणितौघा महानद्या शब्दस्तत्र विशुश्रुवः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारोणासुरवाजिनं क्षणेन तन्महसैन्यमसुराणां तथाम्बिका
निन्नेक्षायं यथा वह्निस्त्रीनदारु महाचयं सचरा सा च सिंह महानादो मृत्सिजन् धूतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणामशूनिव विचिम्बति देव्या गणश्च स्तोत्रकृतं युद्धं तथासुरैः यथैषं तुतुष्देवा पुष्पवृष्टिमुच्चैर्दिभिः इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवध नाम द्वितीयोऽध्यायः। ध्यानम् মধ্যম চরিত্র তৃতীয় অধ্যায়। ধ্যানম উদ্যদ্ভানু সহস্রকান্তি মরুণক্ষৌমাং শিরমালিকাম রক্তালিপ্তপয়োধরং জপোবটিং বিদ্যাং ভীতিম্বরম হস্তাব্দৈর্যদোধতিং ত্রিনেত্রো বিলসদ্ভक्तराविन्दाश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटं वन्दे समन्दस्थितम्। तृतीय अध्याय महिषासुरवध। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत् सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्जजौ युद्धमथाम्बिकां स देवीं सरोवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगृहे शृङ्गं तयोवर्षेण तयदा तस्य चित्या ततो देवी लीलायैव शरत्करान् यघान्तुरगान् बाणैयन्तारञ्चैव वाजिनं चिच्छेदे च धनुस्वद्य ध्वजञ्चाति समुच्छित्रं विबद्ध चैव गात्रेषु छिन्नधन्नान्माशुगैः स छिन्नधन्या विरथो हताशो हतसारथिः अवधावत त्वं देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान्भुजे सव्ये देवीं पत्तिवेगवान् तस्या खड्गाभुजं प्राप्य पपालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलंसा कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तुत्य भद्रकाल्यां महासुरः जज्जल्यमानं तेजोभिरिवीमि मामवरात् दृष्टा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधा तेन नित्यं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुत्पतौ आजगं गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमुच्चात देवस्तम् अम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहुतं भूमौ पातयामास निष्प्रभम् भग्नं शक्तिनिपोतितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि सच्चिनात् ततो सिंह समुत्पत्त गजो कुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेन च स्त्री दशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नगान्नो हिङ्गतौ युयुधातौ ति संग्रवधौ प्रहारयति दारुण्यै ततो वेगात् खमुत्पत्तो निपत्तो च मृगारिणा करो प्रहारेण शिरश्चरमस्य पृथक् कृतम् उद्ग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं भास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्
उग्रास्य मुखो वीर्यञ्च तथैव च महाहुनं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान् परमेश्वरी विरालस्येनाकायात् पातयामाशो वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं च उभौ शैरिनिर्णयी यमक्षयम् एवं संक्ष्यमाणे तु ससैन्यै महिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षैपस्थापरान् लाङ्गुलताडितांश्चन्नान् शृङ्गभाञ्च तदा विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्तो प्रमथानिकम्भ धावतो शूरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपञ्चक्रे तथोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः कुरक्षन्नो महितलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगो भ्रमणवीक्षण्या महितस्य वशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चावधि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गो विभन्नश्च खण्डं खण्डं यजुर्घनः शासान्निलस्ता शतशो निपेर्तुनो भसोऽचलः इति क्रोधो समाध्वात्मापोतत्त्वं इति क्रोधो समाध्मातोमापोतन्तं महासुरं दृष्ट्या सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरत् सा क्षिप्ता तस्यै वै पाशं त्वं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बध्य महामृधे ततो सिंहो भवत्सद्य यावत्तस्याम्बिका शिरः सीनत्ति तावत् पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत ततो एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदशा कहि त्वं खड्गचामर्णा सार्धं ततो समभुन्मघागजः करेण च महासिंहं त्वं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरुक्कृन्तत ततो महासुरो महिषं वपुराश्रित तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततो क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यं दद्धत विषानभ्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति बुधोरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरत्करैः उवाच त्वं महद्भूतो मुखो रागाक्षलक्षरम् देव्युवाच गर्ज क्षणं मूढ मधुजावत् पिबाम्यहं मया त्वयि महेत्रैव गर्जिष्यन्तस्सु देवताः ऋषिरुवाच एवं मुक्ता समुत्पत्तो शार्दूला त्वं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलनयनमतायरत् ततो सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्तो एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तयो महासिना देव्या शिरश्चित्त्या निपातितः ततो आहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं नशा तत् प्रहर्षञ्च परं युग्मो सकला देवतागणाः
তুষ্টবুস্তাং সুরাদেবীং সহোদীর্বৈর্মহর্ষিভিः তুষ্টবুস্তাং সুরাদেবীং সহোদীর্বৈর্মহর্ষিভিः জগুর্গন্ধর্বপাতায় নৃত্যুশ্চাপ্সরোগণাः इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधे नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधानाकरपद्माभ्यां मक्षमालाकमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाय की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माय की जय। বন্ধুরা, আজ সপ্তশতী পাঠ এই পর্যন্তই। মায়ের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাই, মা যেন তার সকল সন্তানদের নিজ নিজ সাধন জীবন সদা সর্বদা রক্ষা করেন। মায়ের কৃপা, মায়ের করুণা, মায়ের আশীর্বাদ তার সকল সন্তানদের উপর সদা সর্বদা যেন অঝোর ধারায় বর্ষিত হোক, এই মায়ের চরণে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা। আর আপনারা খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর মায়ের গৃহমন্দিরের এই সকল স্তোত্র পাঠ, অনুধ্যান এবং দুর্গা সপ্তশতী পাঠ যে নিয়মিত শুরু হয়েছে, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ 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 বন্ধুরা সদা সর্বদা আপনারা মায়ের গৃহমন্দিরের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবেন। তো আসুন বন্ধুরা, আবার পরবর্তী আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাকে নিয়েই মায়ের চরণে যেন মনটিকে ফেলে রাখতে পারি। ওম জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণং শরণ্যে শরণাগত শরণাগত শরণাগত। ওম দেবী ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমো নমঃ। ওম দেবী ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমো নমঃ। ওম দেবী ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমঃ। শরণাগত 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 মা।